भागे हुए को वापस लाने का अमल। जी हाँ, ये वो अमल है जो बंदा अगर आपको कोई छोड़ कर चला गया है उसको वापस लाने के लिए ये अमल किया जाता है। छोड़ के जाने वाला मजबूरन वापस आता है, उसको और कोई रास्ता नज़र नहीं आता। ये अमल आप किसी गुम हुए सामान के लिए या घर में कोई चीज़ अगर गुम हो जाती है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा अमल है। ये 9 खाने का नक्श है जो आपने बनाना है। ये मोहब्बत का मुजरब तरीन तावीज़ है जो मैं आज बताने वाला हूँ। और ये मेरे साथ रहिएगा, मैं आपके सामने ये बनाऊँगा। और इसको बनाने के बाद आपने किसी फलदार दरख्त पर लटकाना है। कोई फलदार दरख्त, कोई भी किसी भी किस्म का फल वाला दरख्त हो उसके ऊपर लटका दें। और अगर फलदार दरख्त आपके नज़दीक आगे पीछे कहीं नहीं है तो फिर आप इसको किसी भारी वज़न के नीचे भी रख सकते हैं, पत्थर के नीचे भी रख सकते हैं, या किसी भी भारी चीज़ के नीचे आप इसको रख सकते हैं। इस तरीके से ये काम करेगा और मैं आपको इसकी मुकम्मल डिटेल बताऊंगा। पहले हम इस तावीज़ को मुकम्मल करेंगे। बिस्तम, राहे मगरिब, फुला बिन फुला। ये देखिए, ये ऊपर की जानिब मैंने ये इबारत लिखी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको नज़र आ रही होगी। बिस्तम राह मगरिब फुला बिन फुला। और इस तरफ हम आ जाएंगे लेफ़्ट साइड पे। बिस्तम राह जुनूब फुला बिन फुला। और अब हम राइट साइड पे आ जाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे बिस्तम राहे शुमाल फुला बिन फुला। ये बिस्तम राहे जुनूब शुमाल मगरिब मशरक जो लिखा जाता है, इसका मकसद ये होता है कि जो बंदा भागा हुआ है उसको कहीं रास्ता ना मिले, वो मगरिब की तरफ जाए या मशरक की तरफ जाए, शुमाल की तरफ जाए, जनूब की तरफ जाए, उसको सिर्फ वापसी का ही रास्ता नज़र आए। तो यहाँ हम लिखेंगे बस्तम राह मशरक फुला बिन फुला। अब ये जो फुला बिन फुला लिखा जा रहा है, 4 जगह पे आपने फुला बिन फुला लिखा है। इस फुला बिन फुला पे आपने उसका नाम लिखना है जो आपसे भागा हुआ है, जो भी शख्स है, वो कोई खातून है या कोई मर्द है, उसका नाम लिखेंगे। फिर बिन लिखने के बाद अगले फुला पे उसकी वालदा का नाम लिखेंगे अगर मर्द है, और अगर वो खातून है तो पहले फुला पे खातून का नाम लिखेंगे, फिर बिन की बजाय बिनते लिखने के बाद अगले फुला पे उसकी वालदा का नाम लिखेंगे। ये बाहर का जो एरिया है ये सारा आपने मुकम्मल कर लिया है। अब इसके दरमियान में क्या लिखना है वो भी मैं आपके सामने लिखूँगा। अब ये जो पहला खाना है आप इसमें देख रहे हैं, इस पहले खाने में हम लिखेंगे बे, सिर्फ एक हर्फ लिखेंगे बे। ये देखिए आपके सामने आ गया। उसके बाद आखिरी खाने में आ जाएंगे, यहाँ हम लिखेंगे दाल। और उसके बाद नीचे वाले आखिरी खाने में आ जाएंगे, यहाँ हम लिखेंगे वाव। और फिर इसी लहर के आखिरी खाने में आ जाएंगे, यहाँ हम लिखेंगे ते। अब ये बन गया बुद्दूह बुद्दूह। अब बाकी जो खाने हैं इन खाने में यही नाम हमने मुकम्मल लिखना है। ये देखिए मैं आपके सामने लिखता हूँ बुद्दूह बुद्दूह। और यहाँ भी हम यही लिखेंगे बुद्दूह, यहाँ भी वही लिखा जाएगा बुद्दूह। और इस नीचे वाले खाने में भी बुद्दूह ही लिखा जाएगा। ये या बुद्दूह का नक्श है, आपने इसको इसी तरह से बनाना है जैसे मैंने लिखा है। और ये इसकी तरतीब भी यही रहेगी, इसके लिखने की तरकीब भी यही रहेगी जो बताई गई है। सबसे पहले आप ये 9 खाने का नक्श बनाएंगे, उसके बाद ये ऊपर और लेफ़्ट पे, राइट पे और नीचे बिस्तम राह मशरिक़ बिस्तम राह मगरिब वगैरह ये जितनी भी समते हैं, और आगे फुला बिन फुला उसका नाम लिखेंगे जिसके लिए बनाया जाए। ये जब मुकम्मल हो जाए, अब ये मुकम्मल हो चुका है, इसके ऊपर और आपने कुछ नहीं लिखना। आप एक चीज़ आपको बतानी है, मैं ये इसको कागज़ को अलग कर लूँ फिर आपको बताता हूँ वो चीज़ भी।
جو کہ ضروری ہے، آپ نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس کو پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ کسی بھی دن اور کسی بھی وقت آپ بنا سکتے ہیں، اس کا کوئی دن اور کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ جس ٹائم آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ اس کو بنانا چاہیں آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ اب یہ بنانا آپ نے کیسے ہے، یہ تعویذ آپ نے سفید کاغذ پر ہی بنانا ہے، لیکن یہ بلیک مارکر سے آپ نے نہیں لکھنا۔ یہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ یہ آپ کو واضح طور پہ نظر آ سکے۔ یہ آپ نے اس کو زعفران سے بنانا ہے۔ زعفران اور عرق گلاب کو مکس کریں گے، اس کی سیاہی بن جائے گی۔ کسی بھی لکڑی کی قلم لے کے اس کے ساتھ آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے بلیک سے یا بلیو سے یا ریڈ سے نہیں لکھنا، آپ نے اس کو زعفران سے ہی بنانا ہے، یہ ضروری ہے۔ بنانے کے بعد آپ اس کو 2-3 قطرے عطر کے لگائیں گے۔ عطر کے قطرے لگانے کے بعد آپ اس کو فولڈ کر لیں گے۔ زیادہ چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اس کو، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کہ کسی پھلدار درخت کے ساتھ آپ نے اس کو لٹکا دینا ہے۔ کوئی بھی پھل والا درخت ہو، ضروری نہیں ہے کہ آم چاہیے یا انار چاہیے، کوئی بھی ایسا پھلدار درخت ہو جس پہ پھل لگتا ہو، اس درخت پہ آپ اس کو لٹکا دیں۔ اگر آپ کے علاقے میں یہ سہولت آپ کو میسر نہیں ہے کہ کوئی ایسا درخت آپ کے نزدیک نہیں ہے جہاں آپ لٹکا سکیں، تو پھر آپ اس کو وزن کے نیچے تو کم از کم دے سکتے ہو۔ پھر آپ اس کو کسی اچھے وزن کے نیچے، بھاری وزن کے نیچے، بھاری پتھر کے نیچے دبا دیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بھاگا ہوا جو محبوب ہے وہ جلد سے جلد گھر واپس آئے گا۔ اور اگر آپ کا کوئی سامان گم ہوا ہے یا کوئی چیز گھر سے مس ہو گئی ہے، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سے سونے کی کوئی چیز مس ہو گئی ہے، پیسے پڑے ہوئے تھے وہ مس ہو گئے، تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو انشاءاللہ جلد سے جلد وہ چیزیں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ آپ اس کو آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ بڑی ہی کارآمد چیز میں نے آج آپ کو دی ہے۔ تو اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے ایک اور نئی ویڈیو میں۔ اپنے دوستوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ۔